Hi friends, welcome to my Krishna Pandit vlog. সকলোৰে চাগে ভালেই ৰাতি ভালকি টোপনি আহিলে আজি আমি ইউটিউব শুটিংৰ কাৰণে আহিছোঁ ইউটিউব শুটিং মেকআপ চেকআপ অকণমান কৰি চুলি চুলি খালি য'তটো ভালকৈ ভঙা নাই বাৰু হ'ব দে একো নাই সেইবোৰ নোলায় অকল লিপষ্টিক এখন লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তেহে জিলিকি মই আজি নতুন হাত পেট এটা আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাম মানে প্ৰথমে ময়ো ভবা নাছিলোঁ নতুন যে कितना सुंदर हवा है, आज मौसम कितना साफ है, इसलिए मैंने सोचा आज यूट्यूब चैनल ही मैंने यूट्यूब शूटिंग कर लेते हैं इसलिए आ गया यहाँ पे। ओ मैंने आप लोगों को मुझे कोई फ्रेंड बोलता है कि बोलता है क्या बोलता है हेरी बोलता है कि उन लोगों को असमिया समझ में एकदम नहीं आता है সেইকাৰণে আমি ভাবता है थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलने से किसमान मानू बुझ जाएगा ना इसलिए हम ना आज से थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेगा बीच में इन्हें बाकी सकलोरे प्रॉब्लम ना बारू बस मैं बांग्लादेश मानुह चाई दिए तो बांग्लात को नेকি आम्रो ভালোবাসি আমি ইউটিউব শুটিং বনাব আহি বাকিখিনি কম পিছত এতিয়া মই চাকৰ বিষয়ে কোৱা কথা আছিলে आज मैं ना चाय लाया है चाय ये चाय गरम गरम चाय बिंदुটো ভিতৰতে আছে দেই ইয়াৰ ভিতৰতে চাহ খালি পানী নহয় চাহ আনিছোঁ আৰু লগতে গ্লাছ আনিছোঁ আৰু হাফ পেণ্টটো দেখিবলৈ বাকী লাহে লাহে কি পিছত চাহ খাম দেখাম আপোনালোকেও এনজয় কৰিব ময়ো এনজয় কৰিম চাহ অকণমান देंगे अकेले खाएंगे मिलजुल के ठीक है आज के लिए इतना ही इसे साथ दिखाएंगे बाय गुड नाइट।